Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуҳ. Бародарон ва хӯрон азиз, мо китоби Лубобро давом медиҳем ва дарси музеи мо муфсидату савм. Муфсидату савм гуфта ҳамон чизҳое ки рӯзаи моро мешкананд. Ва ман ҷамаа адамиян ҳайян аамидан фи аҳади сабилайни анзала аула. Мисол ҳоли номбар мекунад чанд амале ки масалан одаме ки ба ҳамсараш наздик шид дар моҳи шарифи Рамазон дар рӯз ав акра ё одам хурда боша ягончи ав шариба ё нӯшида боша ма ютағазза биҳи ав ютадава биҳи ё масалан чизе ки хурдагие ки ҳаста ҳамон таоме ки барои саломатиш фоида биёрад. Мисол таоме ки барои саломатиша ё барои ғизо гирифтан ҳамин таом ки хурда ки боша фаалайҳи қадо вал кафара ликамали ҷинояти биқадои шаҳвати лфарҷ вал баҳр. Мисол ин одам чӣ кор мекунад? Ҳам ин рӯзаро қазо мекунад, ҳам бо кафоратша метавонад. Кафорату чӣ хеле ки мо гуфтем 60 рӯз бояд рӯза бигира ки дар ҳамин 60 рӯз бояд рӯзаи ид набошад. Пай дар пай бояд 60 рӯз рӯза бигира барои ҷуброн кардани ҳамин кор дар моҳи дар рӯзи мисалан рӯза дар моҳи шарифи Рамазон. Мислу кафарати зиҳар, масалан монанди кафорати зиҳор. Кафорати зиҳор худаш зиҳор чия? Савол мисол агар тарафи шумо кишед, ин зиҳор вақте ки мард ва таҳриму раҷул имраату, вақте ки мард сини занаш мега ки анта алайка заҳри умми, ту барои ман ранги пушти модари маи. Вақте ки ҳамихеле гуфт ин зан барои ин чӣ кор мешавад? Ҳаром мешавад то он ки кафорат чанада. Кафорати зиҳор бояд бита. Ин масъалае ки бо мустақилона иншоалло агар савол ки боша ирсол кунем бо ҷавоб мегирем. وسيأتي في بابي وما جامع فيما دون الفرج كتفخيذ وتبتين وقبلة ولمس أو جامع ميتة أو بهيمة فأنزل فعليه قضاء. مثال آدمی که وقتی که انزال منی میشوه، وقتی قطعی زنش ملاعبه بازی میکنه و نزدیک میشه خشم میشه که زنش یکی داخل نمیشه و زنش با شرمگاه زنش وقتی که همه خیلی منی انزال کشید همین آدم چیکار میکنه؟ فقط قضایی میداره همین روز تمام، کفارت نداره در روزی ماه شریف رمضان که نمی کار کرد. لوجود معنى الجماع ولا كفارة عليه، كفارة نداره لعدم انعدام صورته وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة. مثلا همین کفارتی که یک روزه که مثلا دیده و دونسته طعام خورد یا آب نوشید یا نزدیک شد، همین کفاراتی که ما میگیم که باید با 2 ماه دیگر روزه بگیره برای همین روزه جبران کردن، این فقط در روزهای ماه شریف رمضان. لأن وردت في حد که حرمت رمضان، مثلا این اومدگی روایت اومدگی مثلا وقتی که حرمت رمضان روایت نمیکنن فلا يلحق به غیره، دیگر روزهای داخل نمیشه. مثلا در دیگر ماه، مثلا ما در ماه شریف رمضان 3-4 روز قضایش نتونستم گرفته به یگان سبب روزهای دیگر چوکا دیسم ما قضایی که جبران کردیسم. وقتی که در دیگر ماه ما قضایی ما جبران میکنیم و در همین روزهای مثلا ما اگر یگان کار کرده باشم یا دیده و دونسته آب نوشیده باشم کفارت ندارم. مثال کفارت فقط وقتی که ما روزه ماه شریف رمضان چیکار میکنم؟ میشکنم دیده و دونسته. و من احتقنا و هو صب دوا فی دبر، مثلا آدمی که احتقان میکنه وقتی که آدمی که آبی دور را مثلا میگیره و چخیلی که میگن کلیزما میگن به زبان روسی میکنه در روزی مثلا ماه شریف رمضان روزش میشکنه. او استعطا و هو صب دوا فی الانف، مثلا وقتی که دور رو در بنیش میچکونه میریزه. او قطره فی اذنه دهنا، مثلا یا روغن میچکونه در درون گوشش. بخلاف الماء یکی آب ما در نظر نداریم. آب ما گفته است فلا یفتر علی ما اختار و فی الهدایه در چیزی که در کتاب هدایت گفتگی اگر آب بچکونه در درون گوشش روزش نمیشکنه. و تبین و صحو فی المحیط و قال فی الوالجیه این مختار لیکن فصل فی الخانیت بأنه این دخل لا یفسد و این ادخل یفسد فی صحیح. مثلا در کتاب خانیت گفتگی اگر خودش که بچکونه آب میشکنه، یکی که آبوزی کرد خودش که آب که درآمد نمیشکنه. لأنه وصل إلى جوف بفعل ومثاله في البزازية واستظهر في الفتح وبرهان والحاصل اتفاق على الفطر بسبب الدهن. مثلا حاصل همین گپی که ما گفتیم برای گوش وقتی که روغن چکی در دوری گوشش روزش میشکنه به یگان خلاف و على عدمه بدخول ما و اختلاف الصحيح في دخله. مثلا
об чакондан, дар об чакондан мисол худи ки одам мечакона об дар гӯш, дар ин масъала хилофа. Я хилоф олама гуфтанд ки мешкана, я хилоф олама гуфтанд ки олима гуфтанд ки намешкана. ав даъва масалан даъво метем. Одаме ки эҳтиқон кардагия, истаъта мисол дору дар бани чакондагия, ё руған дар гӯшош чакондагия, ав тадава ҷайфатан, ҷароҳатан фил батни, балағатил ҷавф, масалан меъдаш ҷароҳат дид. Меъдаш ки ҷароҳат дид ки дору када ҳамин дору дуруи меъда рафт. Ав аматан ҷароҳатун фи рас, масалан дар сараш ягон ҷароҳат шид. Балағат умму димоғ, ҳамин ҷароҳате ки шид дар сараш ҳамин дору дуруи димоғаш рафт. ав бидавай фавасра давайла ҷавфи, ҳамин дарун даромад ҳамин дору фил ҷайфат, ав димағи фил амати афтара инда Аби Ҳанифа. ҳамин чизе ки мо номбар кардагем ҳамин ҳолатода рӯзаш мешкана. ва қола шогирдош чӣ гуфтанд? Ла яфтур, намешкана лиадами таяққун билвусул, барое ки яқин нест ҳамин дору рафт дарун вақте ки ҷароҳат дар шикамаш буд ё дар сараш буд дуруи ҳамин бании димоғаш рафт ё не. وقال في التصحيح لا خلاف في هذه المسألة على هذه العبارة أما لو تداوى بدواء رطب ولم يتيقن بوصول فقال أبو حنيفة يفطر وقال لا يفطر. مثال در اینجا گفته که مسئله میگه وقتی که یقین نیست همین دورو درون درآمد یا نه، دروی جوف درآمد یا نه، در شکم باشه یا در دماغ باشه. و این اقتر فی احلیله من، مثال اگر در مرد شرمگاه مرد در حالت تناسلیش من جایی که پیشاب میبراید مثلا همو شکافیده او چکند در روزی ماه شریف رمضان او 10 دهنان یا روغن چکند و نیت شفا باشه طبابت باشه لم یفطر عند ابی حنیفه. ابو حنیفه تکی روزش نمیشکن. و قال ابو یوسف یفطر. ابو یوسف تا نه روزش میشکن. قال في الاختيار هذا بناء على أن بين وبين الجوف منفذا والأصح أنه ليس بينهم منفذ. قال في التحفة وروى مثل جوی خالی نداره، همین جوی که پیشاب میرویه جوی خالی نداره، برای همین این جوف که نداره روزه را نمیشکنه. وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل قوله وهو الصحيح لكن يعتمد قول المحبوبي والنسفي والصدر الشيخ وهو أبو الفضل الموصلي وهو أولى لأن المصنف في التقريب حقق أنه ظاهر رواية في مقابلة قول أبي يوسف وحده وتصحيح. شخير كما قلتين لكن این مسئله دا مباید احتیاط کنیم. مثال مسئله خلافی نمیشه که علمای هستی که میگن روزات میشکنن یا روزات نمیشکنن، این مثال دواها یا از این معالجه ما باید چکر کنیم پرهیز کنیم که ماه شریف رمضان با دلپری با تمام نسکیاش انشاءالله بزگره و الحمدلله رب العالمین.